قرآن پاکُک اکھ مختصر حصہ کور اس تلاوت ات اندر چھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان ایمان والیو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والیو اگر اس پنہ آئی تھوڑا محبت ثانی سمجھاو ہو سو گویو یہ چیز کہ او تمو لوکو یمن میں سید رشتہ چھو تمو لوکو یمو بو پنن مون مت چھو ہس یمن میں سید تعلق چھو کہ ایمان وول انشاءاللہ پاک اسمانا اس ایمان وول چھن آسان کی سوچن اللہ پاک اسمانا اگر مانان سوچ مانان سو بدل آئی پنی مرضی آئی اس ٹھیک ایمان وول آسان سوچ اللہ پاک استمی آئی مانان یہ آئی سو ونان چھ میں مانیو یہ چھ وجہ ایمان والس میلی پگہ سلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سندس ذات اسمانا امس میلن تم تمام رعایت یم خدائن تھامژ آسن جنت چاہے کوتا تہ بڑ مجرم کیا آسن اگر اللہ تعالیٰ ویسے سزا دیوس لیکن سزا پتہ چھ امس بہرحال انعام رٹے اور اس غیر ایمان وول چھ تمس چھن کہین تہ انعام یہ کینسا کر تمس دنیا مز تمیک بدلہ ملان یہ حدیث پاکس مز ٲخرتس مز تمس کہین بس اوقات کنس انسان ذہنس مز یہ باسان زیادتی اک انسان چھ ایمان وول لیکن کہین نیک کام چھس کنس اکار بکار یوان کہین دپان امس میل پگہ یلی تیلی تو جنت میلس بیاکھ غیر ایمان وول ایمان چھس نہ کی باقی رژر چھ تمس واریاہ لکن چھ بکار یوان مدد کران رٕتۍ اخلاق چھس أکِس بیٚکِس چھ بیٚیہِ تعاوُن تہِ کران واریاہ رٕژر چھس تُہۍ چھِو دپان یار أمِس میلی نہٕ انعام کیازِ یہِ چھُ قانوٗن دُنہِکیو لُکو تہِ بنومُت یتھ ملکس منٛز انسان روزان وول چھُ آسان أمِس انسانس تمہِ ملکُک آیٖن چھُ تسلیٖم آسان آیٖن تٔمِس چھِ میلان تمہِ ملکٕچ رعایت مثلاً سڑکن فٲیدٕ تُلُن نلکن ہُنٛد آب بجلی ہسپتال سٲرِم چیٖز کیازِ أمِس چھُ امہِ ملکُک آیٖن تسلیٖم اگر پتہ أمِس کینٛہہ خرافات تہِ آسن لیکن چھُنہٕ امہِ ملکُک آیٖن چھُ مانان اسلیے ملکٕچ رعایت میلن اتھ برعکس چھُ بیاکھ ییٚمِس ملکُک آیٖن چھُنہٕ تسلیٖم کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ملکُک کِس آیٖنس مان چھُ لتہٕ موٚڑ کران تتھ آیٖنس لیکن رٕژر چھُس واریاہ صاف کتھا یہ ملک وہ بخشن أمِس اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ أمِس چھُ رٕژر واریاہ کیازِ یۄس بنیاد چھِ أمِس چھُنہٕ ملکُک آیٖن تسلیٖم سُے چھُ ایمان أمِس اللہ پاکس پٮ۪ٹھ ایمان چھُ أمِس چھُ اللہ پاک سُنٛد آیٖن تسلیٖم اسلیے میلن أمِس رعایت تہٕ پگہہ یِم خۄدایَن تھامژٕ آسن ییٚمِس نہٕ ایمانٕے چھُ سُہ چھُنہٕ اللہ پاک سٕنٛدِس آیٖنس تسلیٖم کران کینٛہہ چاہے تٔمِس کوتاہ تہِ رٕژر آسہِ أمِس چھِ ونان باغی بغاوت کرن وول تٔمِس چھُ سزا آسان جیل مگر اللہ تعالیٰ فرمان تمو لوکو یمو بہٕ زونس پرزنووس مونہوس یمن یہِ کتھ آے سمجھ بایا أسۍ ہیٚکو کانٛہہ تہِ چیٖز کٔرِتھ لیکن اتھ ایمانس ہیٚکو نہٕ سودا کٔرِتھ ایمان چھُ یوٗت قۭمتی أسۍ ہیٚکو نہٕ تصور کٔرِتھ یہِ کایناتُک یہِ سٲلِم سسٹم شروعس منٛز چھُ اللہ پاک سورہ بقرہس اندر فرماوان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا انسانو تُہۍ چھو پتہ یہِ کیٛاہ یتھ زٔمیٖنس منٛز بناونہٕ آو کائناتس منٛز یُس تُہۍ وٕچھان چھِو پھٔہلِتھ حالانکہ کائناتُک کٔژِم تام حصے چھُ وٕنہِ شاید انٹروڈیوس گوٚمُت نظرِ آمُت ورنہ چھُ کائناتُک ساروی کھۄتہٕ سٲلِم بوٚڑ حصہٕ وٕنہِ غٲبٕے پیی چھنہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ یتھ کائناتس منٛز بنومُت لیکن سۄ کائنات یۄس اَسہِ نظرِ یِوان چھِ مثلاً یُس اَسہِ پٮ۪ٹھٕ چھت چھُ آسمان گۄڈنیُک آسمان یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ أسۍ بسان چھِ یہِ زٔمیٖن زٔمیٖنس اندر یِم چیٖز اَسہِ فی الحال نظرِ یِوان چھِ تِم چیٖز سٲری یِم تہِ چھِ تیٖتۍ لاتعداد آبشار چھُ آفتاب چھِ تارک چھِ اَنہِ گوٚٹ چھُ گاشہٕ چھُ گرمی چھِ سردی چھِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان أہنٛدِ پیدائش ہُنٛد کائنات کٮ۪ن یِمن تمام چیٖزن ہُنٛد پٲدٕ کرنُک چھُ اکوے مقصد لکم لام یہاں انتفاع کا ہے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا کۭژاہ بٔڑ حیثیت چھِ انسانس رۄبن دِژمٕژ گویا کہ انسان چھُ خادم انسان چھُ مخدوم اور یہ کائنات چھِ أمِس خادم لونڈی غلام یہ چھُ أمِس انسان سٕنٛدِ خدمت خٲطرٕ اللہ پاکن یہِ چیٖز بنومُت کہ انسانس کرِ خدمت یہ کائنات یہوے چھُ وجہ آفتاب تہِ چھُ خدمتس منٛز زوٗن تہِ چھُ خدمتس منٛز تارک تہِ زٔمیٖن تہِ آب تہِ ہوا سٲلِم چھِ خدمت
سوار جہاز گوڑ بائک سالم کان چیز اس خدمت انجام دیوان امس انسانس کمی موجود اس خدائن پود کورمت امی آئی پت بنو سسٹم تیتھے کہ انسانس تگن اتھ کام ہین اللہ تعالیٰ فرماون یہ بنو میں امی آئی مقصد امی کائنات تھی واتنا یہ فائدہ لیکن کیا سارنی انسانن چا فائدہ واتنا خاطر اصل اگر اس وچھو انسانوں مز تہ پتہ اصل ایمان وولے وہ کہ کائنات کے بناونک اصل مقصد کیا امس ایمان ول سندے سو حدیث پاک اس تہ بوزمت آسہ واریاہ پھر لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ قیامت گژھِ نہ توتام قائم قیامت مینس یہ کائنات نظام یہ درہم برہم وٹن کی ختم کرنے کی یتس کالس زمینس مز اخ ایمان وول تہ روز اخ یعنی وقت آخر زمان واتے یل قیامت یہ تم بروٹ یہ گوڑ ساری ایمان ول وٹن کہیں ایمان وول لاسٹک ایمان وول تو نیر یم دنیا بس پتنی اللہ پاک سو ڈیسیجن دپ چنچہ یہ کائنات اصل وجہ اس ایمان وول سیل رود نہ کوئی لاسٹک اخ تہ دراو اس لیے وڑو انسان یہ کائنات بہرحال انسانس خصوصاً ایمان ولس یوت قوت اند سی کائنات کھڑا اند سی کائنات کھڑا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تعلق پنس امس ایمان ولس بندس سے لیکن ایمان ولس بند سن معاملہ کمی آئی گھس آسن سہ عجیب تک نظرہ دین اس کمی آئی خدا نے یوت تھو بنوت سانہ خاطر اچھا چلو یہ آئی اخ کت کائنات کیا جائے بنانا تمیک آو وجہ اس کیا جائے بنانا کائنات بنانا سانہ خدمت خاطر لیکن اس کیا جائے بنانا سو فرموک حدیث پاکس من فرموک الدنیا خلقت لکم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات دنیا بنانا تو اندی فائدہ خاطر وانما خلقتم للآخرہ لیکن تو آئیو نا دنیا خاطر بنانا کی بلکہ تو آئیو دنیا میں سوزنا تو کریو آخرت کیا تم زندگی تھی حق یہ اس چیز سمجھ کی سون ذہن سطحی علمی اعتبار سے کمزور اگرچہ پڑھمت لکھمت آسان لیکن یہ روح آسان دینی علومن سہ پتہ آسان کی ون حدیث پاکس من کلیئر دنیا سجن المومن یہ دنیا ایمان ول سن خاطر کا آرام جائے کی یہ بلکہ اندی خاطر اخ جیل جیل مطلب کیا گو جیلس من انسانس پنہ مرضی ہند راحت چیز ملان یتھے پہ دنیا ایمان ولس خاطر امس راحت تو آرام اگر آہ اللہ پاک سن نعمت لیکن یہ وچو دنیا چھ آرام جائے پگہ جنت او فرموک دنیا من اگر ایمان وول چھنا امس اگر کہیں تیل تھی امس مشقت اہند خاطر مشقت چیز یہ قید خان اہند خاطر قید خان مطلب گو نا اخ انسان دپے من میں کہیں کرن مشقت کمی آئی مشقت ہمیشہ پیوان انسان سندس نفسس اگر انسان سن نفس مشقت کرنے محسوس کی میں تران فکر بہ کیا کت کران یہ کیا گو کن مضمون اگر انسان سندس نفسس کان چیز مشقت چھ باسان کی سن فی نفسی گو سن مشقت نیبر کن لیکن اکس انسانس نفس آماد مشقت تلنے خاطر تمس سا مشقت باسان تو فکر تران مثلا کی افراد کم پرسنٹیج مطلب سنس اند پکس اندر تم یم سرکاری ملازم گورمنٹ جاب کران تہذ ڈیوٹی 10 to 4 اور اچھا اڑین ملان 3 ؤری سروس اڑین ملان 40 ؤرس تہ سروس کرن ٹائم 40 ورین نفر پر ڈے اخ چھٹی ترٲوِتھ 10 to 4 ڈیوٹی دِوان بل فرض اگر دِوان آسہِ تٔمِس حق چھُ اب گو قانون حق قانون رٹتن مت رٹتن سہ الگ چیز لیکن اللہ تعالیٰ نش مجرم کن چھ اہن حظ مے وقت کونمت 10 to 4 یہ اگر 40 ورین 10 to 4 گسان روٹین اکوئی سسٹم 10 to 4 اچھا نا مشقت یہ کسا مشقت سکونت مطلب اگر میں ونان بل فرض بس اخ عام زمیندار شر اگر میں دن واسا بھائی 50,000 تنخواہ سا لاگوت ملازم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں کہوں میں نہیں آؤں گا میں رکھائیں سے چیز تو دبی کیا آخر ساری نوکری ژھانڈان ژٕ کیٛاہ ونان بہٕ گژھٕے نہٕ
کر 50,000 نوکری وجہ زٕ چیٖز بن مےٚ رُکاوٹ نمبر اکھ گوٚو حلال و حرام کہ ییٚلہِ بہٕ 50,000 رۄپیہِ رٹہٕ مےٚ چھُ وقت مےٚ چھُ دیُن مےٚ کیمرا نگرٲنی گٔژھتن مےٚ افسر نگرٲنی کٔرتن مت کٔرتن کیازِ مےٚ پنٕنۍ ٲخرت آسہِ بچاوٕنۍ مےٚ چھُ وقت اچھا یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ مُشکل بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ٲٹھٕ ژور دِتھ مطلب میٲنۍ طبیعت چھِ امہِ آیہِ نمبر اکھ نمبر زٕ ہر دۄہ کُس کٔژِ دۄہ ٹُو ژور ڈیوٹی ہر دۄہ میانہِ خٲطرٕ چھُ سیوٚد بالٕے کالس پٮ۪ٹھ لیکن یِم افراد اتھ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ یِم افراد اتھ سۭتۍ تِمن چھا باسان یہِ مشقت چھا کِنہٕ چھنہٕ مشقت چھِ لیکن تِمن چھا باسان نہیں کیازِ تِہنٛدۍ نفس امہِ خٲطرٕ آماد اسہِ چھِ رٮ۪تۍ رۄپیہِ لچھ رٹُن اس لیے چھنہٕ تِمن یہِ مشقت باسان یہ تی کوٚر مرض مشقت چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تُلان ییٚتہِ یہ نفس یہ نفسس باسے یہ چھنہٕ مشقت کیٛاہ اتھ چھِ لذت سٲنۍ دُکاندار تاجر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ امی آیہِ پکنٲیِو تُہۍ دُکاندار ییٚمِس دُکانس پٮ۪ٹھ کٲم آسان سُہ چھُنہٕ تٔمِس مُصیبت باسان کینٛہہ بلکہِ یِمن دۄہن سُہ بیکار آسان تٔمِس چھُ باسان یِتھ کیٛاہ بنہِ اِرِٹیٹ گژھان پریشان گژھان تٔمِس دپان بتہٕ کھیوٚوتھا سُہ چھُ 5 بجہِ تہِ دپان دِگر پٔرِتھ تتھ حظ آز میلیو نہٕ موقعے اور تٔمِس چھُنہٕ یہِ غم کینٛہہ مےٚ چھُ بتہٕ کھٮ۪نٕے بلکہِ سُہ خۄش آز اوس دۄہس کار یہِ چھا مشقت کِنہٕ چھنہٕ لیکن نفس چھُ آماد اتھ مشقتس خٲطرٕ کیازِ انعام چھُس اس لیے چھُنہٕ نفس انسان سُنٛد جسم مشقت محسوٗس کران کینٛہہ بالن پٮ۪ٹھ چھِ ڈیوٹی دِوان ہر مُلکٕکۍ فوجی باڈرن پٮ۪ٹھ ہر مُلکٕکۍ فوجی کۭژاہ مشقتُک چیٖز سردی ہٕنٛدۍ یِمن ایریا سردی ہٕنٛدۍ چھِ ییٚتہِ شِدتٕچ گرمی چھِ مطلب أسۍ چھِنہٕ 30 ڈگری کران برداشت 35 گوٚو أسۍ چھِنہٕ پتہٕ نٮ۪بر نیران کینٛہہ لیکن سٲنی کینٛہہ چھِ تِم شُرۍ یِم نٮ۪برٕے ڈیوٹین منٛز آسان چھِ 50 ڈگری گرمیس منٛز گرمی برداشت کٔرِتھ کیازِ تِمن چھُ پٔتۍ کِنۍ اکھ انعام رٹُن اس لیے چھنہٕ مشقت نفس مشقت مانان کینٛہہ دپان نہ انعام چھُ تِمن زن دپو تُہۍ ترٛٲیِو تہٕ یِیِو واپس ژٔلِتھ کانٛہہ یِیا بلکہِ اگر اسہِ منٛز تہِ ونن سٲری دپکھ تُہۍ گٔژھِو وتھ لیکن 50 ڈگری گرمس منٛز چھُ گژھُن دپان یا 55 منٛز گژھو اسہِ لٲگِو دُنیا چھُ یقیٖنن مشقتن ہُنٛد چیٖز تی فرمووُکھ ایمان وٲلِس چھِ ییٚتہِ مشقت کتھ چھِ پیوان نفسس کتھ جسمی مشقت جسمٲنی مشقت چھنہٕ گٔے مشقت کیٛاہ جسم چھُ گژھان تیار ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مشقت پیٚیہِ نفسس چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیبت اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرما بردٲری ان النفس لامارۃ بالسوء یہ نفس اکثرن بے قابو آسان سٲری چھِنہٕ آسان امی نفس وٲلۍ نفسس چھِ 3 قٕسم امارہ لوامہ اور مطمئنہ لیکن اکثر عوامس چھُ آسان نفس امارہ گوٚو ہر موقعس پہ آرڈر کرن وول عامر حکم کرنے والے کو گیا امارہ بار بار آرڈر کرتا ہے گناہوں کا بار بار آرڈر کران ونان دِ کرسا 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 نفسس چھِ بڑ لذت یِوان کتھ منٛز اگر نہ تربیت گژھِ یہِ چھُ گۄنہن کُن فوراً وٲیِل گژھان اور أمِس چھُ بڑٕ مزٕ یِوان گۄنہن پتہٕ ٲسۍ راتس دوس ٲسۍ باسان غلط کنٹیکٹن منٛز چھِ بالفرض یِم چھِ اکھ چھُ پونٛسہٕ یُس تتھ لگان چھُ بیاکھ چھُ پنُن قۭمتی وقت ضایہِ اگر پتہٕ کُنہِ اہم پروجیکٹس پٮ۪ٹھ یہِ آسہِ اہم مِشنس پٮ۪ٹھ آسہِ مثلاً تعلیٖم پنُن کیریر بناوُن یہِ چھُ یہِ تہِ مُتٲثر دعوس پٮ۪ٹھ لاگان یہ کیا کیا چھُ أمِس انسانس کران کیازِ نفسس چھُ عادت یہِ چھُنہٕ پتہٕ ییٚتہِ وٕچھان کینٛہہ عزت تہٕ ذلت کیاہ گوٚو رسوٲیی کیاہ گوٚو تہٕ پنُن پان بچاوُن کیاہ گوٚو یہِ چھا وٕچھان سارے حد چھُ یہِ پار کرناوان نفس چھُ امہِ آیہِ اس لیے چھُ نفسس موت فرما بردٲری نفسس چھُ موت فرما بردٲری اوے چھِ لیکھان أکِس جایہِ مجدد الفسانی رحمہ اللہ سُہ چھُ واریاہ تھٔز کتھ چھِ لیکھان دپان اسہِ اگر پنُن نفس چھُنہ قابوٗ کرُن یہوے مطلب أسۍ گژھِ سیوٚد روزٕنۍ أسۍ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نافرمان روزٕنۍ کینٛہہ دپان تۄہہِ چھُنہٕ مٔزیٖد کٕہٕنۍ تہِ چیٖز اتھ منٛز ایڈ کرنٕچ ضروٗرت نفس قابوٗ کرنہٕ خٲطرٕ شریعتن یہِ چیٖز ووٚن تہِ کٔرِو تُہۍ یہِ گژھِ پانے قابوٗ کیازِ اللہ پاکس چھُ پیی اتھ کتٮ۪ن چھُ قابوٗ کیازِ سُہ چھُ نفس پٲدٕ کرن وول أسۍ چھِنہٕ نفس پٲدٕ کرن وول کینٛہہ نقشٕچ ژھل تہٕ ژھٹہٕ چھُ زانان رب تٔمِس چھُ پتہ یہِ نفس کِتھ پٲٹھۍ قابوٗ تٔمۍ چھِ گۄڈے تِم سٲری چیٖز تھٲمٕتۍ کیازِ شریعت گٔے مُکمل نوٚو کانٛہہ چیٖز یی نہٕ وۄنۍ ییٚلہِ نوٚو کانٛہہ چیٖز یی نہٕ اور نفس چھُ قابوٗ کرُن تِم چھِ سٲری چیٖز حضرت چھِ فرماوان تی اگر تُہۍ پننہِ آیہِ لٲگِون نفس قابوٗ کرنہِ یہِ ویٹھوٕ مٔزیٖد یہِ گژھوٕ نہٕ قابوٗ اکھ انسان دپہِ بہٕ کرن نفس قابوٗ لٲگِم راتس وُنِنٛدٕر کران چھُ شب گُزٲری اس سے تیرا نفس قابوٗ میں نہیں آئے گا اگر تہِ چیٖز آسہِ تیٚلہِ آسہِ شریعتن گۄڈے تھومُت سُہ چیٖز تمہِ سۭتۍ ویٹھِ نفس دپہِ ژٕ ووتُکھ بٔڑِس مرتبس ژےٚ وٲتی شریعت کران آز راتس
اگر گوفن من چلنس بہنس آسہِ یا گارن من بہنس پہاڑن پہ گژھنس آسہِ نفسس قابو تیٚلہِ آسہِ شریعتن گنجائش تھٲومٕژ شریعتن ووٚنُے نہٕ سُہ چیٖز اگر ژٕ یہِ چیٖز کران چھُکھ ژٕ چھُکھ پننس نفسس سۭتۍ دپان یہِ گژھٮ۪م قابو یہ قابو نہیں آئے گا یہ نیرِ قابو یہ نیرِ نٮ۪بر یہ ویٹھِ یہ گژھِ بیٚیِس أکِس مطلب بیٚیِس أکِس طوفانس منٛز داخل ییٚتہِ أمۍ سُنٛد واپس یُن تہِ چھُ مُشکل کیٛازِ أمِس چھُ أنٛدرٕ بدل آسہِ أمِس چھُ قابو صرف کتھ منٛز شریعتس پابند یہ چھُ مشکل أمِس لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چھُ تھوٚومُت اتھ شریعتس منٛز کیٛاہ چھُ یہِ دیٖن کانٛہہ چھِ سمجھ یِم سنت کیا گئی فرائض کیا گئی یہ واجبات کیا گو اکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد حکم بجا انُن یہ کیا چھُ خدا کی قسم دنہچ دولت چھنہٕ اتہِ کہیٖنۍ دنہٕکۍ عہدٕ چھنہٕ اتہِ کہیٖنۍ اگر اکھ حکم ات آیتس منٛز چھُ اللہ پاک یہوے فرمان او تِمو لوٗکو یِمو بہٕ مونہوس اہن بھائی تُہُنٛد چھُس تُہۍ میٲنۍ باقین سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ سُہ رِشتہٕ کینٛہہ یُس تُہۍ سۭتۍ چھُ کیٛازِ تُہۍ توٚگوس بہٕ پرزناوُن تُہۍ بنییوٕ میٲنۍ ایمان اوٚنوُ تیٚلہِ کٔرِو اکھ چیٖز کٲم استجیٖبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ییٚلہِ تۄہہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسنو ناد دِوان اللہ پاک آسنو ناد دِوان سیٚودُے کتھا اللہ پاک ییٚلہِ ناد دِوان چھُ سُہ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذٔریعہٕ دِوان خلاصہٕ گوٚو ییٚلہِ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذٔریعہٕ تۄہہِ نِش ووت فوراً ٲسِو پننٮ۪ن زندگین منٛز سُہ استجیٖبو فوراً لبیک کہو قبول کر لو اس کو ایکسپٹ ٲسۍزیو کران پننہِ زندگی منٛز ٲسۍزیو انان استجیٖبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ییٚلہِ تہِ آلو کرنو ژیر کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ چھُنہٕ پزی آلو کینٛہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر کٲنٛسہِ آلو وَلسا ہے سُہ گژھِ دوان دوان یُن یہِ چھُ ایمان والٮ۪ن ونان اَسہِ کتہِ کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلو سُہ چھا ممکن ارے ہمارا دور تو وہ نہیں رہا نا وہ تو صحابہ کے دور میں تھا بالفرض ممکن لیکن بات یتن یُس زن آلوُک مُراد چھُ ییٚلہِ تہِ تِم کُنہِ چیٖزس کُن تُہۍ دعوت دِین حُکم ونان فوراً کٔرۍزیو سُہ ٲسۍزیو اپناوان کیٛازِ اللہ تعالیٰ ووٚن وجہ تہِ أتی لم وجہ بتا دی سبب بتا دیا تمہیں پتا نہیں قیمتی کتنی ہے یہ بات لما یحییکم تمہاری زندگی اسی میں چھپی ہے کتھ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری منٛز چھِ تُہنٛز زندگی لما یحییکم وجہ یہ ہے یہی تمہاری زندگی ہے کۄس چھِ وۄنۍ سٲنۍ زندگی زندگی چھِ اکھ گوٚو یہِ جسم ہے انسان چھُ اورٕ یورٕ ٹک 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 کران لیکن بیٛاکھ گوٚو باطن اصل گژھِ باطن تہِ زندے آسُن جسمٕے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہ باطن یوٗت مضبوٗط زندٕ آسہِ تیوٗت چھُ یتھ زندگی ہٕنٛدۍ تہِ کانٛہہ ویلیوٗ فرموکھ روحٲنی اعتبار چھُو تیٚلہِ تُہۍ زندٕ ییٚلہِ نبی علیہ السلام سٕنٛز تۄہہِ فرما بردٲری زندگی منٛز آسوٕ اگر نہٕ سُہ آسوٕ تیٚلہِ چھُنہٕ تُہۍ روحٲنی طور پر زندٕ تیٚلہِ چھُیی نہٕ پتہٕ کینٛہہ انسانس تیٚلہِ چھُ برابر تٔمسٕے تٔمِس نٮ۪ماز گُزار مٲلۍ سُنٛد تٔمۍ سٕنٛز نیٚچی سُنٛد سُہ حال ییٚمِس اکھ عٲلِم گرٕ گوٚو دٔپِس ہے ماشاء اللہ سُہ لڑکہٕ کتہِ چھُے ژےٚ آز تٔمۍ پریا واریاہ کینٛہہ تانۍ سُہ کتہِ چھُ تٔمِس لٔجیو کینٛہہ روزگارا ووزگارا یہِ چھُس واپس ونان مول پانہٕ تہجد گزار پانہٕ نٮ۪مازِ گزار تلاوت کرن وول ذکر اللہ کرن وول اعمال کرن وول یہِ چھُ واپس ونان دپان حظ الحمدللہ تٔمِس لٔج جاب نٮ۪بر تٔمِس لٔج جاب کتہِ تٔمِس لٔج نوکری نٮ۪برٕ اور امہِ پتہٕ چھُ ونان الحمدللہ تٔمِس حظ چھِ تتہِ تنخواہ تہِ جان یہ گزراوان دنہٕکۍ چیٖز الحمدللہ تو ماشاء اللہ کٔرۍ کٔرۍ شکر خۄدایس کُن تٔمِس حظ میلیو تتہِ فلیٹ تہِ دیُتہس تیٖتِس عہدس پٮ۪ٹھ اور بیٚیہِ حظ چھس گٲڑۍ تہِ تھٲومٕژ اور بیٚیہِ حظ چھس تھوٚمُت خدمتس تہِ اکھ نفر یِم چھِ دُنہٕکۍ سٲری چیٖز أمِس میلے جاب یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُنہ دُنیا أمِس میلے جاب یہِ کیٛاہ چھُ نمبر اکھ نمبر زٕ أمِس میلیو بہتریٖن تنخواہ یہِ کیٛاہ چھُ دُنیا أمِس میلیو فلیٹ تہِ یہِ کیٛاہ چھُ أمِس میلے گٲڑۍ أمِس میلیو خدمت گزار اکھ سٔروَنٹ اکھ یہِ تہِ کیٛاہ چھُ یہِ سٲرسٕے کران الحمدللہ سُہ ماشاء اللہ شکر خۄدایس کُن پتہٕ چھُ اکھ کتھا عجیٖب ونان بس البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا کیا چھُ ونان البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا کُس چھُ ونان یہِ کتھ چھا أمۍ سٕنٛز صحیح کِنہٕ یہِ چھِ غلط نہ جواب دِیِو یہِ چھا صحیح غلط کۭژاہ غلط کٔژ بجے وُہ مِنٹہِ بیٚیہِ یہِ چھا گٔے ٹھیٖک ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ بس بس مےٚ چھُ تیٚلہِ بٕتھِ ٹایم گٔڑی یہِ کۭژاہ خطرناک کتھ چھُ مول کران یہِ کیٛاہ چھِ دپان دُنیاہس گوٚو ماشاء اللہ الحمدللہ دیٖنس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ آو یہِ کیٛاہ چھِ دپان تھوڑا سا
یہ أمۍ سٕنٛز کتھ غلط کِنہٕ نہ ہاں یا نہ کٔرِو یہِ نہ چھُنہٕ واز پاز کیٛاہ اَمہِ منٛز کیٛاہ نیرِ وازو منٛز کیٛاہ چھُ نہ غلط کتھ وۄنۍ پرٛژھو بہٕ تُہۍ أمۍ سٕنٛز کتھ چھِ غلط یہِ دِتوٕ تۄہہِ فٲصلہٕ دیُتوا ؤنِو پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز کہانی اپنے بچوں کا حال سناؤ اگر تُہُنٛد جواب ڈفرنٹ آسہِ ؤنِو نتہٕ اگر یِہوے چھِ سیم سیوٚد ؤنِو سون جواب تہِ حظ آسہِ یِہوے ہاں یا نہ مسلمان چھُ آسان صاف یہ چھُ ایکسرے چیز آسان جمعہ چھُ آسان ایکسرے چھُنہٕ واز امہِ خٲطرٕ کنن آو مزٕ مولوی صٲب کتیُک اوس بڑٕ لطف آو أسۍ کترٕ زٕ ژور آیہِ نٔے چھُ انسانس وٕچھُن آسان ہفتہٕ پتہٕ اما بہٕ کوٚت ووتمُت اگر بہٕ تُہُنٛد گرٕ یِمہٕ بہٕ ونو تۄہہِ تیٚلہِ سا کیٛاہ چھُو تۄہہِ عیالا ویالا تۄہہِ منٛز سا ونیا اکھ نفر یا آز تام ووٚنمُت تۄہہِ زانٛہہ کٲنٛسہِ الحمدللہ میانیو چھُ ساروٕے شُرٮ۪و قرآن پاک پوٚرمُت کٲنٛسہِ دیُتمُت یہِ جواب کٲنٛسہِ برونٛہہ کنہِ شُکر خۄدایس کُن مےٚ چھِ سٲری بچہِ نٮ۪ماز پران کٲنٛسہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد تذکر کوٚرمُت ہاں یا نہ میٲنۍ اولاد حظ چھِ تہجدٕکۍ پابنٛد کٲنٛسہِ امہِ اندازُک تذکر کوٚرمُت تذکرہ کس کا ہوتا ہے ییٚمِس حظ چھِ مےٚ چھِ گریجویشن کٔرمٕژ یہِ حظ چھُ وۄنۍ فلٲنۍ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ پران یکھ حظ چھِ الحمدللہ پننِس کارس منٛز کیٛاہ چھُ شُمار کران أسۍ دین کا تذکرہ ہے کیوں وہ ہے ہی نہیں سُہ چھُیی نہٕ سانٮ۪ن گرن سیم چھُ یِہوے پوزیشن چھِ سٲرٕے یِہوے البتہ ہُمۍ ووٚن زیبہِ أسۍ چھِنہٕ زیبہِ ونان کینٛہہ البتہ تھوڑا سا أسۍ کتہِ ونو تھوڑا سا وہ تو مکمل بے دین ہے ہُہ وۄنۍ اَوٕ موٗجوٗب تھوڑا سا تٔمِس آسن وۄنۍ اکھ زٕ نٮ۪ماز پٮ۪وان تیٚلہِ گوٚو نا تھوڑا سا سٲنِس کٔژ پٮ۪وان بولو سٲنِس کر قرآن پاک اتھس منٛز آسان بلکہِ تُہۍ دِیِو دھیان پننٮ۪ن رشتہٕ دارن پننٮ۪ن ماسن پننٮ۪ن پۄپھن پننٮ۪ن مامن پننٮ۪ن پِترن پننٮ۪ن مالٮ۪ن دِیِو نظر اکثر درٛایا قرآن پاکُک اکھ ورُق پرنے تہِ ییٚمہِ دُنیا کِنۍ پٔرِتھ درٛاے اکثرن چھُسو کتھ کران اکثر تعداد 90% درٛایا سٲنۍ ماسہٕ پۄپھٕے بہٕ چھُس ونان فِلحال وٕنکٮ۪ن سٲنۍ مٲلۍ تِم چھا ان پڑھٕے قرآن پاک کے اعتبار کِنہٕ نہٕ سیلبس چھا سون صرف قرآن پاک کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کِتاب چھِ سیلبس سۭتۍ اتھ سۭتۍ کیٛاہ وفا چھُ سون یِمنٕے مکانن ہٕنٛدۍ پور یی نا وۄنۍ بکار یِم یی نا بکار پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ پننہِ آیہِ میک اپ کران پننِس مکانس پننِس بٕتھِس سجاوان بدنس سجاوان یہِ ییٚمہِ سۭتۍ روح سجاوُن یہِ کتہِ چھُ یہ ما چھِ ٹیٚٹھ کتھ یہِ چھا صحیح کتھ پرژھنٕچ کِنہٕ چھنہٕ چلو ترٲیِو دٔپِو نہ حظ تِم گٔے نانہِ بٔڈۍ بب تِمن دۄہن کتہِ اوس کیٛاہ اوس حالانکہِ پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز اوس چِٹر ونان سٲنۍ پرٛٲنۍ تِمن دۄہن اوس نہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ اوس ہاں تتھ زمانس منٛز اوس تمی آیہِ آز چھُ امی آیہِ برونٛہہ تہِ ٲسۍ قرآن پاک پرناون وٲلۍ ٲسۍ گرن منٛزٕے ٲسۍ اگرچہِ مدرس ٲسۍ نہٕ ٲسۍ کِنہٕ نہ ٲسۍ ہاں یُتھُے تگان اوسُکھ تیُتھُے پرناون وٲلۍ ٲسۍ مستورات تہِ آسہٕ پرناوان مرد تہِ ٲسۍ پرناوان لیکن سانیو کوٚر بے وفٲیی قرآن پاکس سۭتۍ وۄنۍ چھِ کھالان أکِتھ وۄنۍ چھِ کھالان سسٹمس بارِ یہِ اوسُے نہٕ چلو آز ؤنِو تُہۍ نِیِو پنُن فٲصلہٕ یِم میٹرکس علاوٕ تُہۍ چھِو شُرۍ پننہِ گرِ پران میٹرک پی یوٗ سی ٹی ڈی سی اور کالیج چھِ گژھان یونیورسٹی چھِ گژھان وغیرہ تِمو منٛز تہِ چھا اکثر وۄنۍ قرآن پرنے کِنہٕ چھُنہٕ چھا پرنے کِنہٕ چھُنہٕ یہِ کیٛاہ معاملہٕ چھُ بہرحال جواب چھُ کُنُے دپان محمد ترٲوِتھ ابلیٖس رٹکھ خۄداے دِتُے تہٕ کھٹکھ کس ہاں ییٚتہِ دِمو دھوکہٕ مےٚ وَنیٚکھ ژٕ مولوی صٲب پتہٕ حظ گوٚو یہِ پتہٕ گوٚو یہِ چلو بہٕ کٔرتھس مطمعین یہِ چھُ بنٛدٕ مطمعین کرُن ژٕ سونٛچ بس یِتُے چیٖز پگاہ چھُے خۄدایس جواب دیُن سُہ گژھِ تتہِ مطمعین بس ژےٚ ییٚتہِ کانٛہہ پرژھتےنٕے یا متہٕ پرژھتنٕے تٔمۍ بُزرگن ووٚن أمِس دگہِ سان جواب روب کتہِ کرِہس اَسہِ چھُنہٕ تگان کینٛہہ أسۍ چھِ کران اتھ منٛز تہِ شرارت لیکن تٔمِس اوس نہٕ ووت دِلس تٔمۍ دوٚپ ہے أمِس ہے چھُ بوٚڑ فالٹ أمِس ہے چھُنہٕ تران فِکری دُنہِکۍ انژر کمٲے چھِ أمِس نِچ چھُ گوٚمُت تباہ تہٕ برباد سُہ جہنم کِس کیٖرِس پٮ۪ٹھ ووتمُت ییٚلہِ سُہ بے دین بنیو پتہٕ کیٛاہ روٗد تتہِ کیٛاہ روٗد سۄ اپسری پتہٕ لانت ییٚتٮ۪ن نہٕ دیٖن آسہِ تِتھِس پونٛسس نار دیُن ییٚتٮ۪ن نہٕ دیٖن آسہِ سُہ پونٛسہٕ دیٖن مۄکلاے یِم ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ دیٖن مۄکلاین تِم کٕم ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ چھِ گرینا وینا چھُنہٕ کُنی مشیٖدن چھِ تعمیٖرن پٮ۪ٹھ تعمیٖر مشیٖدن چھِ آرام دہ چیٖز سٲلِم چیٖز لیکن ایم آی چھِ غٲب عجیب معاملہٕ چھُ زن چھِ مُصیبت نٮ۪مازِ چھِ لگان بدن زٕ چیٖز چھِ لگان نٮ۪مازِ اکھ چھُس لگان وقت بیٚیہِ چھُس لگان انسان سٕنٛدِ جسمٕچ محنت تی چھا لگان کِنہٕ بیٚیہِ کیٛاہ لگان
ات लगन वक्त 2 मिनट नमाज फर्ज 2 मिनट अत दिन नंबर 2 लगन जिस्मानी मजा अत लगन कान अत लगन नर अत लगन जंग नर सह अमल कर रुकू कर सजदे कर अक बार यह कर दोस कतन घंटन बदनी मेहनत मज ये कह सह नफर दपान बहुत पन्नी जिस्मी मेहनत दोस कर अस मज प्रेत कह पकान दोस किलोमीटर 2-3 किलोमीटर सह क्या मुसीबत नफसस तथ वक्त दिवान 3 किलोमीटर पकना वक्त दिवान और तथ मज नड़ जंग इस्तेमाल गसान इस दानि शोमनस सूट गड़ाई करनस पश काम करना सीमट काम करना दुकानदारी करना सामान लागना सुबह करना शामस करना कत चीज सोन वक्त बदन लगन ये क्या मुसीबत 10 मिनटन आज तक आम समझ कि बन क्या पगह बहरहाल वो ना जवाब ये बूझो बस आखिरी कत क्या दोनस बस हाँ भाई ये तो ऐसा ही है तने जान साहब आया ये तुथु चीज तम गाव जर्सी गाव कशर न कह जर्सी गाव 5 लक्षन जर्सी गाव आज कीमती गाव 5 लक्षन जर्सी गाव ठीक माशाल्लाह उसकी दोनों आंखें सलामत दोस्तों मौजूद दोनों सींग सलामत दोनों कान सलामत जुबान सलामत जितने दांत है सब सलामत जुबान सलामत गर्दन सलामत उसका पूरा वजूद सलामत उसके थन बड़े बड़े वो भी सलामत पूरा वजूद सलामत अलबत्ता इस जुमले को सुन लेना अलबत्ता थोड़ी सी जान निकल गई क्या थोड़ी सी जू प्यूत सुधराव नबर बाकी सलिम ती गाव मरान ना तमिस कुछ चीज कम गसान नड़ जंग मज द्रावा कह चीज नबर मुकम्मल गाव से कमी कमिश गयस वो कोता वैल्यू तमिस सही दुनिया सारी चीज नौकरी जनान मकान बागात दुकान डिग्री ओहदे क्रिकेट वॉलीबॉल सालिम वही है सब कुछ माशाअल्लाह मौजूद है लेकिन जान निकल गई दीन सु क्या हिराश वचन कह वोख कत क्या कुरान पाकन वन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीर अपन तुम जिंद अगर तुम क्या पे क्रिकेट मैदान में टुक टुक करान तुम जिंद कह हाँ ये वनो ये जिंद लाश क्या जिंद क्या मगर ये लाश ये फरमो कुरान पाकन जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम फरमा बरदारी में सह तुम जिंद अगर सह क्या तेल तुम जिंद और पे अल्लाह ताला यह चीज वन जिंदगी अथ मज नमाज सान कत जिंदगी सन नमाजन मज कत काबू यह वनकस ये अड़ दह नमाज अद यीत लुक सही सा वन गलत हालांकि यह फर्ज नमाज अड़ दह फर्ज नमाज दोस कचा 5 ग्रान 8 पढ़ 8 दह पे पढ़ 40 मज पढ़ 51 सुन मसल हालांकि सह फर्ज किन फर्क कह फर्ज ये फर्ज इसलिए असल पे सोचन कि भाया अस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज यस गफलत सह पज त्रावी इसलिए करो मुकम्मल इराद ये और यम तो ये बच्चे औलाद छो तुम स्कूलों कॉलेजन मज मैसेज वनो तुम तम कॉलेजस घर वाल वन साफ कर घर शुरन ससीहत वसीहत का जार पारा कर तिथ पे नहीं आसो पता लग तो मर्दानगी यस मर्दानगी मर्दस तो भाया मोन घर होटल कह तो यम दोस अपर यपर क्रिकेटस संडा दित अपर दरबदरी कर योर बत खे होटल ये मोन घर यह घर घर मुसलमान सुन घर ये मिल तमिस गजा ये मिल तमिस बत चाय इस 5 नमाज क्या करे होटल क्या सन घर हमारे साथ ऐसा ही हुआ है अच्छा खुदा ही गवा मैं वाली समझ पे सास कर हाजरी हावे यानी बास कोत अरे मस्जिद में यानी ये काफी कह युत नमाज पढ़ नहीं मे गो वालिद सबस पे पान हावन सो सिस्टम तमिस गर मौलवी वन ब्रो से वन स्कूल पान तमन वन खानदार तमन वन मर्द मर्द गो सो क्या नबर कन कोन बुर बल तो सन फर नबर कर कोन जंग न बे मर्द यह मर्द मर्दानगी यहाँ दिखाओ ये अल्लाह तबारक व तआला से नाराजगी कर अजीब मामल आज मसलन अगर हुकूमतन कह चीज कोर्मुत भाया अगर ये छेड़खानी करो निमो जेल पे कोर अत बैंकस त्रो बैंक चूर कर हुकूमतन कोर पोस्ट
फोटो कोरुन हे भाया यह वांटेड नफर ाड़ान अगर कंसे गर जाय दित सह निमो जेल कुछ दी तमिस जाय है हालांकि हुकूमत कुन हुकूमत मुखबिरी जरूरत पे वातन जरूरत पे रटन जरूरत गो वुचन जरूरत अत 50 मसाइल लेकिन तेल त्रो ना दरवाज थो शाम अगर रिश्तेदार आवो यूर वन क्या बन शाम थो चुटकी दीदी थवा कि बेनियम सोन नेचू यह कत बिहत कत कर सा यह कत बिहत कत गा बेस कमरस मज अक्सी मालिस लड़ बत खेवन यह कम सुन नाफरमान हुकूमत नाफरमान क्या कम सुन तमिस कह मुखबिरी जरूरत तमिस कह मिलिट्री वाल पुलिस वाल जरूरत सह ये पकड़ कर लेकिन अस आई एहसास मे सह मोन नाफरमान नेचू अगर ये हालत मज पकड़ गई यह कोत लग तावनस कम मल कम हमदर्द पन्न औलादन हंद तो मल हमदर्द औलादन कि असल पे बुझो अमे दोख मज नीजो बेहतरीन तलीम बेहतरीन लिबास पोशाक थान बेहतरीन सहूलियत छोक थान दिन नश छोक दूर थान तुम ज़ालिम सह दोम नंबर चीज गो क्या दीन दियो पे दियो दुनिया सारी सहूलियत लेकिन दीनस अगर दीन नश बेफिक्री तेल रित मालिक की अल्लाह ताला वन अम पे वालमू याद थो असल पे अन्न अल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि अगर न तुम सुधरेव आयव न क्या रसूलुल्लाह कुन तेल करीब जमानस अख वक्त वातु तुम वर्षो पे करो लेकिन तथ मंजस अल्लाह ताला व्यवहार खड़ा कर्म तो यी न मौके दिन पे तो मौके दिन इसलिए इंसानस कदर कर जिंदगी तो ये वक्त क्या पता कमिस कमिस अजक दुख लिस्ट आमन वाल कल मोतस कम सुन दिन बस मतलब यह खोजन कत क्या यह कत अक्सर करान अर्ज हर दह 24 घंटन मज सास बद लुक मरान दुनिया मज कि मरान इत पे जवान इत पे मरान तस बद मरान इन सासन मतलब वनक पे सुबह पगह सुबह तान मरुन लुकस 4 सासन या लुकस 2 सासन तम 2 सासन मज अगर 2 4 5 नफरन नाव कि किन ताई ना सोन नाव वनो यह मोन गो खोसन कत लेकिन अगर मोन नाव आमुत दिन बिलफर्ज आव दिन मजमस मज आव नफर 4 नाव दिन अमिस कस घंटे जिंदगी वन शुबे अमिस नाफरमानी कुछ मौके मिले अमिस पे बदलाव कर सलाह पत अमिस हालांकि कोता आसान शक्ल खुदाया माफी पतमिस माफी पन जिंदगी संभाल क्या करें इसलिए पज शेयर कर क्या थप अचानक लगान अचानक मतलब मौत हार्ट अटैक अचानक कम दह गोल अचानक पश पे बोन एक्सीडेंट हत बस शक्ल अचानक मौत अगर सजर पन्नस पानस कर खुदा सबस नश दूर अन पे कहीं दोम चानस ये इम्तहान चांस है लेकिन अ जिंदगी हंदिस इम्तहान दोम मुंतशिर क्या कत वन अल्लाह पाक दीन समझ तौफीक समझ दीन पे अमल कर तौफीक।